Lagu mun lambai iki dingaki ni kegenteng adu mun lagu nak anak mangkin iki dingaki ngres kopeng. Ate arasa caltong ngak bekto apolong tak bisa ngakan tedung ngak ketika setong tika ngak jerengko. Oh betul boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut tepak ke peburu ngarang gini. Makin ni kada pas bulan berdeareh seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura di orang bengkes pah nyamai bulan Sorah. Sorah ni ke aslina Asyura kalak gempang dadi Sorah ni ke matura. Sengarang kita burda ni kenyaman Al Imam Abu Soiri dari Mesir. Cangreng Arab Abu Siri, cangreng bengkes Ziri. Nggih. Mangkana Asyura dadi Sorah. Maki amanya amai bulan ni matura compok ni ke nyaman ane kak seni ke kabeh iki. Lah, bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan. Mangkan nyamai Muharram. Bulan kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Bulan mangken kak dinto. Banyak peristiwa-peristiwa agung, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Allah masalamat, Allah nyaporah, Allah ngangkes dari pan berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin. Satu, bulan mangken bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala nyaporak tusana Nabi Adam alaihi salam. Perlu ki. Ketika beda kalimat Allah nyaporak tusah, aslinya kalimat tusah ni kebeni tusah pada bik kuleban sampian. Salah, tapi salah tak sampai depak ke tusah. Apa sebab? Allah ada busa nikah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, kaki ben Hawa nang swarga ya kakan kapi sebeda swarga je. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Kaki saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi. Nih. Cepon ahli tafsir musar ilena saya itu tu khuldi. Nik kasih tak bagi deer. Nabi Adam ni kata ada nik ada saya berak lau. Keng pada khuldi. Kelero apa tak kelero? Punten tak ada rejasi itu tuh tak begitu ernik kerja pun ulama. Nabi Adam lo ada ernik, ada ernik. Ini yang pertama. Nomor dua, setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak itu ngakui asman Allah, kalau ben debuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni kata pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak itu nakal, tak masuk akal je Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak itu lecek. Akhirnya Nabi Adam kadin to kalaban esoro pentak bi Siti Hawa ada jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual sumpah mayu ngakan. Akhirnya Nabi Adam ada sekoni Siti Hawa abi dubu joraju saya ada cak gelak ni cerita tafsir gulangi la saampun buah khuldi ni masuk kalim tabu Allah makan malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ban Hawa tarik se khuldi sebeda etabung Nabi Adam tarik ke atas bulan bek semua raja nyangkut ke air tak bisa keluar sampai mungkin pah cekak ni kan khuldi nyaman nikah beda mun kayak laki munding sampean tak ada ngelek ke bunda Jawa yang ki aku cadar sekali beda ki lain ke buah khuldi ding Siti Hawa karena dua juraji saya jor kak tarik lo sampai dua kali ngaji ya bahada ireng dina aja bahada rem mesin ranga kini muda da iya tetine kewak buan swarga kak makanya bener karena anak kene selebur makin anak secek kene ngelebur ki lah Nabi Adam ni kecepun ulama Bapak Ibu hadirin turun ke bumi 200 tahun nih ke atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera kak dinto sareng Allah saporah tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa saya mau Nabi Adam tanggal bulan 10 tanggal 10 bulan Muharram seperti tinan celit saporah
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kula zalim dak kaula tibi. Beni bahasa nikah, ya Allah, billahi bini kula sing ngajak empun dah cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana, kaula zalim ka kaula tibi. Sanika carana orang ni kak. Kula ben sampean mangkin beri dalam musibah, maka carana muntro musibah ni kak yang kacak nyala aki pemerintah, cak nyala aki tatangka. Tore, pola amik kula ben sampian banyak kula tu segala bi Allah beri musibah. Mun lang aku salah tibi bi Allah ni kayang kak. Pada bi orang entar ke dokter kak. Entar ke dokter nih kakak saya tambah mun ngaku penyakit tibi, mun penyakit orang saya aku tak kena tambah. Tangki, entar ke dokter sampean. Sakit napa sampean kak? Abu kula ni kamu tedung ampo metonang konang, boleh buru bedai putol mun metonang konang. Benih maksudnya metonang konang nih kak. Enggak sing kepetengan. Kula ni kamu nak jalan soko ni kang ronyo. Lain ni kamu ni kebala penyakit tibi, bi dokter beri obat sampean disuntik beres. Keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tambah ikut doce tak ke. Tangki. Sampean napa pantarkan tu gula ano Pak Dokter celau ni kamu tedung ampo sakit cetak. Cedak jampo kepetengan di celau. Lah ni kesampean salah tak beri salte ko penga. Sani kau ring ni on sapora ka Allah. Kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal isapora amin Allahumma. Haji aja celing kapi celing dem aja. Kapan ki musli cek ke bangalai ki musli kapi. Nakar de iya mun si ganteng lebat si juba itu nak. Waktu mak gareng apa dinari bah cek deyan nakal. Sarayta min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadulami asareng ya rabbabil kator kia baligh waufir ini sudah tak minum kan ya wa si'al karami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb baligh waghfir lana ya wa pon tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin Allah ni kanyapora otabu Allah kak dinto narema taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus ni ka ada uan ni ka 40 tahun. 40 tahun ni ka oleh umat yang kedua. Buru Nabi Yunus ni ka ngangko ka numpak kapal. Untung tempat ka Nabi Yunus karo ngangko tempat ka kulpah meleki mercon boleh aletu kabeh nggih. 40 tahun oleh ning dubiki orang ni gelo. King tempat ka cedak betu king ngarang. 40 tahun. Akhirnya edilum tasai ka dinto. Kapal ni ka aguli santa. Kebiasaan kapal mun kapal ni ka aguli santa kar menikah muatan terlalu banyak kutu buang ke seorang. Iyundi saya kutu buang keluar asmana Nabi Yunus. Orang lain tak ada enjak yang fokus riak. Iyundi boleh Nabi Yunus boleh. Iyundi boleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ada bu. Tak usah kana tak usah undi kok aloncak bae kok. Aloncak Nabi Yunus pahayam mbak kena ben cukok. Ilmu cukok ni ketada lain saya baca ibi Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nikah inni kuntu minadh dhalimin ya Allah kula ni ka orang zalim benarnya laki umat kula pangeran billahi jak keng umat tak mengkala kula tak buru punten tak nyalaki umat tak nyalaki orang lain inni kuntu minadh dhalimin mangkana mangkin kula ben sampean tak ada boleh lebih penting to nyuun sapora aku jak kula ben sampean banyak lupa ka pangeran banyak enteng ibadah tak istiqomah mangka Nabi Allah iberiin musibah ni kene an kene ni kakak iki na bangki kene mangka naman tertiti faida sehingga mula aroma saja abek lero abek salah insyaallah yang kak sareng Allah amin Allahumma tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah Allahumma salamat Nabi Nuh alaihi salam
dari banjir bandang yang meliputi semua bumi. Bahkan selebih para pole. Ini kesetekelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh ini ke anang tibi ini ketekelem. Karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak, ya bunayyar ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom. Norong kok nak cek norong orang kafir mah yongke. Enja Pak kok tak norong akak. Kita nak kok dekin ter atas gunung je dekin kok selamat. Ngocak kita mareh. Eklunyuk kala benaing mati kan andelem keberadaan kafir. Margana tak atoro Nabi banjir. Beri saat bu sampai 40 hari banjir. Bi Nabi Nuh ni kakapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmud 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rotsorot 2 lagi bini. Engke. Jadi mungkin saya dari karen ini ke bagian saya masuk ke dalamnya. Okay. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh pah mapolong mayu siapa saya andi rekaren beras, siapa saya andi rekaren otok, siapa saya andi rekaren kacang, siapa saya andi rekaren kedeli. Pas polong pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ini kayak kelaku biar yang bengkes supaya nyamai tacin resem. Mi tak resem aja kabi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin aning pedis cak beda cabi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis serang As-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin. Bahwa pertama kali sahabat kita cin bubur suran, otabah tacin resem ni ke Nabi Nuh. Sampai mangken kuliban sampean agabai pentangkil 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua. Karena samarin ni kata ada orang boleh kalau orang sebelum kapal sampai mangken teti kulibi sampean ni keturunan dari ni ke kapi. Di tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih. Dadi tabung kalau buru kalau tabung ke timur buru tabung ke barat tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh pas beda iadeng sungai Nil. Tak bisa buru. Buru kak kemapon lek kepong kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket ni kak etaporaki ke sungai Nil ni ke pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Epiyak di jalan tol aing ni kabeh salebet Nabi Musa ben rombongan Nabi Musa depak ke pinggir ban para kaum Bani Israel Fir'aun bah nuro bunte depak gentengaan itu kok lagi boleh bah aing asampung ada Fir'aun lepan ketika sekarang kelobok wah padang gembira neraka cepon Al-Qur'an wa antum hina idin tanzurun manusia ni kemun sekarat padang napa swarga napa neraka padang neraka pah amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran kula iman semangkin kula masuk Islam kula percaya mangkin jak beda Allah kula percaya ke pangeran Bani Israil kan mangkin kula masuk Islam bu Fir'aun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri demak kakek. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek buat Nabi kau tak pancor sampai tahun 2000 selekor. Mak lereng bengkes bisa mikir cok lambak beda orang nyaman Fir'aun. Isra Islam tak ada kapan tompes masuk Islam. Bi malaikat pancek kelel pas tompes sekali eko. Islam Fir'aun tak terima. Anapa mau dikeluh. Kasep cak bengkes benih cak Bandung. Mun cak Bandung kasep enggak seneguk mikir dia. Akan langsung ngerti. Ada celingaki pun langsung ngerti. Ya bentar aja aku tibik siapa sih ngal mafukinya. Cek melas sang kila kala. Melas tadi kiai tak pati gentengak gula ni kemelas kan. Allah mun tak ngaku ada ring parjaje ki. Sampai bini gula tak parjaje cek gula genteng heran. Setiap ke pengajian untung makin lah mulai beda video beda YouTube pada mun ki ada nol gula elang ki.
Allah canggul, kula teman kawan jangan kebesongsongan nih, keben supir ngantuk bi kula serote dungi budi kula nyetir TV, bi banser pahayam mbak pintu gerbang, cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok, kula nyetir TV pahayam mbak bi banser, mobil kiai, kinya, baik jeling deh, kemana kiai nih, Allah titinya ku absak apa sih ngutu, jangan selti Aceh terkedung Arabi kula, mak kita kiai mentak peti gedeng melas buking. Tak itu mobil orang. Tangki untung kena bulan beda deno beda jual na. Hanya kuam bulan kalau nyepang kapi orang. Ada jual na tak kereta mau kau pandai kira tujuh kakor sih di sini. Apa non le kula sedek kakak? Kapan datang kula kan tak teman dengan kuyi surban ni kau sedek. Paling kula pun ke atas ah. Kula kelampian pote berjarang kalau mangkene bulan kelak Jumatan sebagai Jumat dia bagi bahkan. Tolok teman kelampian pote kula. Apa? Ya nomor situ kula lah karena benih potran kiai. Benih yang tak andi, makai kau capot teh billahian di rumah kau. Mun Jumatan ni pasang kapi ko ca pote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote kula kapan nak kaca bah keremu ana celeng bi TV ana. Kula teman pengajian. Kula teman pengajian daerah Bangkalan. Kula polan pengajian nika Bendung, Benjolin Rosak kula tak mobilan. Anapa mana mobilan toko tak nutut ya sepedaan kula. Jadi sampun depak ke pengajian pertama dan kula nikah. Ya mbok bi sakeran apa? Tempat parkir sepeda, si tukang parkir nikah. Akhirnya kula mik la turun, mik la amit kula kusma bagus cek menemes. Tak langkong kaki sepeda kula cek pemasok ke dalam, bae ikan tuh boy. Cang kula mun sepeda pemasok ke dalam takut sima keluar, ada kita bisa kula sengal lihat tuh tepane sepeda lain. Mila amit cek bagus kula tak langkong kaki sepeda kula cek sebab ke dalam kaki bae luar boy. Nyampit pemasok jong. Ini nak dikenang kiai deki cong kok. Pemasok di gulero pemasok. Menjaga pada cara mengarah apa hingan kangen, apa masih gelak ruang ngarah itu. Menjaga panturan gula sepeda apa itu mengambak yeting pentas kah? Ben berkata tompes gobi gula. Sambil namun ngejang pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem. Tak ada yang padang jet andi paket sekali yang bengkes ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam korang didik. Siapa sih turun buk? Saking ngebeli sejam kurang didik. Apa pokok mun gulen apa yang sebe? Bal yang sebe terus tak kira turun gulen. Hahaha nggak sing tahu kakek ngono. Tak neng. Lebur kat aja bae abi dek sembiku kangku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan. Nabi Ibrahim ini ke Yobar bi Raja Namrud kak. Yobar. Kebetulan saya Yobar ini ketepak ke tanggal 10 bulan. Ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Kajuna banyak apa ya rabek santak luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celap kaki, celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa ya ni karaja lamate kajuna sebanyak ni kakade lolongak. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang areng ni kekalaban kebadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesokan na pangeran. Apa ini kecelep kak? Mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bareng ridho na Allah. Mun bareng ridho na Allah tak kira panas semakin masuk neraka. Neraka ni kepada olar beda kala senyengak kau orang masuk neraka. Keng tak panas olar ben kala pulan masuk neraka kalaban ridho epon Gusti. Jelas engki? Paham? Mangkana ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikebay mal amalan makle tak panas bi apoy. Sampeyan mun tak percaya mangken bah kutiaki. Maca nikah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim nika baca 333 nggih. Mari baca 333 pah cop-cop pulang. Mari cop-cop pah oper ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Lima tak manti tak. Beni Quran nasi tak manti. Kula bi sampeyan onder dilebut tu mangken nggih. Onder dilebut.
Idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin jak baca bakun tak kira mati. Oke, jak kula ban sampean mun beri malam-malam makin bah ngocak ge cekik yo tiaki. Nah, cek ka pangeran ngotiaki. Pujuk lambat ni ke tak teman coba-coba ke pangeran. Tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu. Mun ke pangeran cek tingut dia. Nabi Muhammad ketika mau hijrah Bapak Ibu dalam kanjeng Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis. Orang kafir ni ampun ngambek karena malam nikah beda kafir kanjeng Nabi bakal keluar dari dalam. Dalam Roma ni dalam kanjeng Nabi ni ketelo orang. Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi pahdabu ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau ben Abu Bakar keluar, kaki mak lenyang kungko. Sayyidina Ali ni kegelem nah. Padahal ketedungan ni kesepatenna. Ero tidung ini kegelem Sayyidina Ali. Dia tepak kagula kan usul. Mik kula kanjeng Nabi pola Abu Bakar minta tuaan. Sayyidina Ali ni kagasokan iki. Kanjeng Nabi pah keluar, kanjeng Nabi ini kenapa saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi macam ni keluar bi reng kafir yambe, reng kafir makin melak mata negeri kak, melak king tak ngatela. Dari Yasin sampai waja'alna. Nggih napa nggih? Kerja. Mi manti. Atena kak. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena nerima dari ateh seh ain mainan ateh seh sambil lupa. Pujuk ni kalau mbak mun maca tak pasih keng etremah arapah ka atena tembus. Kula ben sampean mangken pasih keng make pasih tak depa arapah pulan atena salbut. Nggih cak sampean tah la ilaha illallah la ilaha illallah. Make tah la ilaha illallah nase apa keluar ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha mi'raj bahasa sabar dah. Benih reng bengkes kak. Sebanyak ni kayak coba kak. Coba timur. Apa tu kok yang mbak boleh nak kak iya. Hari tak ada dan nak rengkong. Enggih. Salah ada itu kadang sampai nyentak saya dikeran. La ilaha illallah. La ilaha illallah pulpen malaikat tegeger santak gelu iya bade terkadang lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat jemput piara colok jeko lah dikir bener sekali cek kena tukung tanggung dai lah dulu itu enggak Rasulullah cuma baca Yasin sampai waja'alna min baini aidihim sadda kami ciptakan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup wa aghshaynahum fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat macam ni kan kanjeng Nabi tak padeng saya ketelak cuma Sayyidina Abu Bakar tak stop cetak ke parlu biar yang kafir makanya Yasin sampai waja'alna ni kejadian ulama malam-malam mailang pola kepepet ku leku amal laki kan Haji langsung gelak muni balai pasal romantik. Nah iya malakin jailah gelak muni balai dina ni. Mi pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota kak. Depak kan lampu merah pah budak polisi jada. Abolia sampean tak bisa. Sepeda na tepak sepeda oblong. Cendernil pun kelebun na gelu kak. Tojuk gelu sampean khusus kapi bagian rukuruh. Fatihah si terakhir pah nyataki Allah keleban barokana Yasin ben Fatihah menter elangah. Al-Fatihah. Pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Kepak sepeda na sambil serepoh. Mari senikah lebet launan. Launan cek pesan tak, mari tak mencurigakan launan, lebet ting polisi lang tenang, sambil toleh ke polisi sambil misem. Insya Allah sampian mulai na mulai aderet. Minta manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja. Untung kalau sepeda ini seelang tak elang bener ngoreng aja. Cik bangken ni kasini kakak. Dia gimana lambat dikira orang kupas. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Banlos. Keng manti magi banlos dia kak.
Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar 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 lobar. Lobar 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 lobar. Ya lobar ki. Keng make lobar manti nggih. Angkan reng po sepo matu aja yang make dikeran salah lecek cocok kak. Lepen teh tua naman tioca aja. Kelebun nambah abri pese. Ya ba bantuan kakak ke ba. Dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akhir naman terlancang umur corona aja cok. Manter teka hajat, manter kita pakai Mekah corona aja. Ada makin Mekah itu tutupi corona aja. Satu tempat kasih manti. Karena ring po sepo. Karena ring po sepo aja lah tu orang kak makin salah lah tu. Jualak selaki kak. Nggih. Dah bentai tua anda mare. Nggih. Ya benar ada ya. Ring sepo ni kerja pon ring kona pada bi Quran butuh. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah tu orang tina. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram pun mak lihat beli boleh sengaja lagi kaki. Boleh wah kerja ke ni kadek pun patai beli boleh tak mendeman dia pasal. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ada bu saking mulya nak. Man masahayatuhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat qadain malemangken pada. Pasera orang etangkel 10 bulan Muharram pas ngusap ceta ke anak yatim. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas ceta ke 1000 obu, 1000 derajat sing ngusar yangka. Mun ceta ke 2000 obung, 2000 derajat sing ngusar yangka. Bade sing ngocak, mun yatim magundul tanda. Arami cek deletin nak kanak jimeknya si kundul. Mun jatim magundul ngusar tang cetak ibu ya. Bagula ni ke jatim dugale. Bapak gula mate. Embu anak boleh, mate boleh. Jadi gula ni ke jatim dugale, pola bede ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran gitu. Bagian sepo-sepo seporan nabi iya bi ta. Tak pan josar pas ngeltok kapi bulu namun bi situ bang kon. Mun sing ngodo namun ngosar. Engko waduh. Dengan lagi belum tadi merdua, anak kaki tak gelin tadi merdua, saya Roma merdua kaki meretung, waduh mana? Cek bungan, hahaha, kok. Ini sudah kaki le. Ini kile hubungnya ke Subaidi bekolnya. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada bu kak senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kok je ben syara berjatim pada ban rek swarga. Wa asyara bi sababatai. Artinya orang menebrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Dadi malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya ka sunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri kak. Nggih. Dadi hadis nikah papolong, dadi jatim pakumpul papolong pas sebut aki acara raja ke nikah. Tanggal 10 Muharram tak milo tanggal. Jadi ini undur ke tanggal sangat bel. Aduh. Kicu aja metu tak bisa hadir mun tak mungkin. Ki mesti tak ada bugi ya mun tak mungkin. Wong tempon abeuring tak napa mungkin ke papolong abedang ki acara sinikin. Iki sampean sombengan napa enten nika? Sombengan sampean. Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Oh, nikah ajwab kabeh. Kita abri kan samar mun nyaring dehnya. Sampean mah kita abri pese kak keun hadir nih kala nyumbang. Amin Allahumma. Nyumbang mah tidak berkatnya. Salah tak majar ana ngempak iki kabeh. Ya oleh menem ben lagi na berkat. Aja mentepakan saya kabeh miki sobuna tak kinata anak legunya. Salah tak abri pah kira ora gelek cung sama. Punten tak napa. Thank you kak. Engki, dia kudung kaninya bika khulilin. Kata kira kala rizki namun usni kala umurah. Thank you.
Makanya tahun datang hadir polisi nama kita nyumbang lah hadir kak. Insya Allah dua kali akhir bah nutup tak kira bedegi aja dah. Mungkin bah nasi apa tuh bersedih nade bah beri tak beri. Punten mencerba Allah kan tidak lebih banyak. Amin. Abri ke Jatem kak, abri ke Jatem. Tak mencilan kerdus kena ni kepunten. Mencilan kerdus. Oke, cak ring bengkes ni kebak lampu kak. Mau dia kerdus siapa colon tanah ngai pamasok kapi deh. Tahu apa abri apa nganak si dalam dah. Tengok lah tanah ngai masuk. Kesampian tak kira hilang. Nyumpang ke Jatem ni kesampian ku lekuk bekal. Eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpeng aki sabek kamu sholat bu tak kira hilang kak. Musola ni ke bekali tompak swarga mun sampian nyumpeng engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban. Numpak sape kak engki. Sampian teman nyumpeng ke musola, numpak musola aja. Nang ibun dim ya apa jang sumpengan kak iya. Mun nyumpeng sejuta nang paimaman pun ada di saja. Mun nyumpeng 500 pang tapang di tengahnya. Mun nyumpeng ning 100.000 nyandari bang labeng pun temurnya. Mun abri 20.000 asana pelipang pang luar dengan. Mun masangkeun 2.000 ruang nang dekon deg baba juga nya. Musola na mangkat empian gogor ke baba deui. Ya wis ora apa ada cak sabri tak pada. Punten tak kudu banyak abdi ni kak. Tak kudu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ni ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade senyumpeng ke musolani ke 1 juta. Nyumpeng 1 juta keng kare na pesena kare 10 juta andi pese 11 juta dek. Sampean nyumpeng ding 2.000 keng iya sang kare na pesena kare 2.000. Kama banyak. Mun pesena banyakan 1 juta keng mun kencer na banyakan 2.000 ding sampean. Anapa? Sampean saabri 2.000 saparutunya na saya bagi. Candi pak 1.000 bagi 2.000 saparutunya na saya bagi. Sementara saabri 1 juta nek pesena ki kare 10 juta. Tetik banyakan 2.000 mangkana mun nyumpeng banyak-banyakkeun 2.000 bae laku kaya. Nah bagi kayak holiday nih kan ketika makin yang didik sepenting ikhlas kok. Kayak mun kagula tak cocok ti, nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapi bila saya Maria kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Pangeran ni kata ruwet kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka tetih. Tasek kun tetiban fayakun maka tetih. Bumi kun tetiban fayakun maka tetih. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara na pangeran karo kaben nun langit kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun. Ke kolile bangun langker ta abri bese sampean tah ngocak langker muson lakun ya pakun. Jadi alhamdulillah bade sampengan Jatem kapi sahadir mantir sampean ni kapolo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Amin kapi mun tak beri kak iki. Saya tak beri mantir mampu beri amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kira jan korang berkesedekah tak kira jan korang. Kula andik tretan di Jakarta, andik tretan gule Jakarta, tretan kembar king tuaan nikah. Nikah lagunya mana Romai Rama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa di orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Ada lagi gitar pada orkes bahasa mana? Yang sini kemun lagu makin lambat le buru beda arti natang ki kak. Nek lagu kak, tak lagu ki buru ni. Keng cuman iki ganteng lambat beda tahun 90 beda lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita aki tahun 2000. Makin bihulengan kangen dah depak lagu. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia
banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat, dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, serta ilmu dan iman. Dapat ada Pak mungkin lagu mun lambai iki dingaki ni gaganteng atuh mun lagu nak kana mungkin iki dingaki ngres is kopeng ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak ketika setong tika engak jerengkong. Oh betul boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut tepak ke peburu ngarang gini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, semoga terima kasih sabdi kejatem ini. Amin. Jadi dereng Benggalan salah kejatem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung salah tak beri obung jatem apa bulus-bus. Depak atas makin teratanya mbuung Maria laki ya iku. Adi salah tak beri mere. Bengka mau dibengkes ada video nengkin. Antar pada selamat amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bulan mangken saya situng apesa bulan Recep manter memperingati tahun Muharram. Muharram ana lagi manter akad ya Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul. Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan. Amin. Akati cancina Allah setiap ngusar cedek anak jatem paringin saya derajat ajunan seampun beri ben seampun ngusar manter bi Allah ipateka hajat yang ka amin Allahumma segak dinta si bisa sambayaki. Allah cek pada bentang bin ni kaki le kapan turun nak orang terus kok Allah mi cek pada ben se Roma njami metes yang ucap kurang kangkok juga kile mayu orang kok karo haram tak ipa kurang amayu 4 drep na buabu king amayu ada iya mun sapi datu genteng nak gana ya. Nabi pada salah dari saya pada Pak. Oh korang. Iya ngunceng boleh tahun det. Apa guna makin kau bedung telok kak? Eki seorang tak bisa melancang. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Makin kanto ongke. Deki dapat ke rumah ki ongke sekalian aku. Ayo udah senga. Neng saja dalam cerok norok. Cerok norok kaki. Nabi bada kelero seperaki kaki buk seperaki buk insyaallah tabang ki boleh tahun datang kaki ya hulili insyaallah tabang ki boleh ekor umur ki bada insyaallah tabang ki boleh tahun datang kan to boleh gula sepenting sampean jangan mati gelu yo banjak to kau mangkat kada ya lo atau mungkin ego bada mangkan jangan mati juga aja gelu ki insyaallah tahun datang tabang ki boleh antar tabang ki boleh tahun datang dalam kebenaran saat ban kengir itu iPhone Allah mana nabi bada bener asli dari Allah subhanahu wa ta'ala mana bibada kesalahan umber dari keendengan beten kaulah nyuun sapora ben nyuun peleresaki punten kiai banyak kiai kadito ajunan kiai ay pokon pas tutup Pak tori pas tutup buk asline compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno aji Allah bacek sarang kaki teh wat Pak kareng ngabedin dia maksud tegulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata teman nutupan doa ya teto dia tutup mantir barokah alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nuhun sapora saja. Mencari Allah panjang umur sebarokah, tapangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging ridho Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.